Ayan mga boss. Akyat tayo dyan. Okay, kuya mo John Smith. Oh hi. Araki ko. Kasi Jeremy. Kasi Boss Mori. Ribalera. Ayan. Akyat tayo dyan. Ay mga boss, si Moreno TV. Siyempre di magpapahuli si Boss GY. Yan, okay, damang ger. Ada yang gwapo san kan. Ang ganda po. Regulera. Bayar Moreno TV. Ada nang din Philippines. Sikat na. And then team City of Masbate. Rico Marimar. Ayan guys, mag-amot-amotan kami guys, pambili ng tubig. Makainom. Makinom tayo guys. Kurpo. Naubusan.